Bukas ang kalan niya sa'yo, ilapit mo lamang ang buhay mo. Ikaw ay kanyang minamahal, hinihintay na may kapal. Nabuksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang dugong banal. Dahil ika'y kanyang mahal. Ikaw ay kanyang minamahal, hinihintay na may kapal. Nabuksan mo ang puso mo. Ikaw ay hinubog ng may kapal ng kanyang dugong banal. Dahil ika'y kanyang mahal, ng kanyang dugong. Nanasata sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. O mga igsoon, adunay panahon nga dili lagi ta ka live kanunay sa Facebook or YouTube tungod sa ay lagi kawala-wala man ang signal. Yeah. Nasa daghang mga gimuloton kay dili pa man ako masaligan ang ako sang anak. Wala pa man sa diri ang uban akong mga kabataan. Labi na katong nagtuon gyud sa balaang kasulatan. Ako bata nagtuon pero dili pa kay giniya makuha gyud ang mga laglom nga mga butang nga gipasabot sa balaang kasulatan. Yan sa ta sa tema nga ako pagadadon ni ining adlaw karon, adlaw Domingo, adlaw alang sa pag duol sa Dios, sa pagdaig ngadto sa Dios. Yan na ta kay yan na ta sa pagtuon pinaagi sa pulong sa Dios. Ang tema nga akong pagadadon matud pa niya dinhi there is a called pastor today, but those heavily belong to God. Muni karon ang aton tutukan karon. Labing kamanan nga mahaan Dios nga langit nun ani ako nagapasakas sa akong mga pag-ampo ni ining mga oras. Uban na balaan nga Espiritu Santo nga mo'y magapamuhat o bagatudlo kanagos tanang mga butang sa tibuok nga kaalam sa pagsabot sa balaang kasulatan tribal and winting Father God.
bisan pa man ang mga buhat sa kaaway nga dili makapenetrate diining mga orasa. Kay ako ko kining pagagapuson ug ibalik ko kining ngadto sa Hades nga mo'y ilang gigikanan. Ikaw Satan, demons, evil, witchcraft, spirit of rulers, principalities of darkness, wala kay kahum sa pagsinamok nining mga orasa, falling angels. Ako ko kamong pagagapuson ug ibalik ko kamong ngadto sa Hades nga mo'y inyong gigikanan in the mighty of Jesus. Espiritu sa mga balatian, dili kamo makapanghilabot nining mga oras. Kay ako ko kamong pagagapuson ug ibalik ko kamo ngadto sa Hades nga mo'y inyong gigikanan in the mighty of Jesus. Go back to the abyss. Nagapasalamat ako kanimo, Dios, sa matag adlaw-adlaw nga tanan nga gihatagan mo kami sa kinabuhi, o Dios. Nagapasalamat ako kanimo, o Dios, nga kanunay ikaw tigpahinumdom kanamo, Ama. Nining mga orasa, o Dios, ako nagaampo kanimo. Kay ikaw magasugo sa imong mga balaang mga manulunda sa pagbantay kanamo, sa paglibot kanamo ang mga nilibo-libo, mga minilyon, bilyon, trilyon ka mga manulunda nga kanunay magakural kanamo ang imong mga manggugubat nga mga manulunda, nga kanunay magaproteksyon kanamo, o Dios. Kaya ang imong pulong, o Dios, mo ay lamparahan sa among mga tiil ug kahayag sa among alagianan ang imong pulong, o Dios, espiritu ug kinabuhi, aron masimba kanamo diha sa espiritu ug kamatuoran, Ama. Hatagi kami kalig-on kadasig sa among pagpangalagad diha kanimo, agaka kami sa dalan sa pagkamatarong nga walay buling kunot ug mansa nga moatubang sa imong pagbalik nining kalibutan. Himuha kami nga mahiusa diha sa imong gugma, o Dios, kay ikaw una na igugma kanamo. Nagapasalamat ako kanimo, Amahan, niining mga orasa. Mabisan pa man sa among pagpangatulog hangtod sa among pagmata, super safety ang among katulugon, super sweet hangtod nga kami nakamata niining mga orasa, o Dios. Dihugi kining imong alagad sa imong mga pulong nga pagadadon, o Dios, aron kini masabtan sa kapid-an ka mga katawhan nga dili di ay angay nga pasagdan ang pulong sa Dios kun dili ikinabuhi sa maayo nga pagkinabuhi, Ama. Nagapasalamat ako kanimo, o Dios, balaan nga Espiritu Santo nga kanunay mo'y magatudlo kanamo sa tanang mga butang sa tibuok nga kaalam sa laglum nga mga butang aron namo masabtan ang kinatibuk-an mo nga pulong, o Dios. Salamat langit nung Amahan, salamat Ginoong Jesucristo, salamat balaang Espiritu Santo. Ay tanan akong gipasalamatan sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Matag pandiri sa akong tema nga pagadadon. There is a so-called pastors today, but those who belong to God. Sa binisaya ato kining aron ato kining masabtan, adunay gitawag nga pastor karon apan tigpasipala. Iya ba kini sa Dios? Atong basahon. Una na to basahon. Kining Romans chapter 2 verse 21. Matud pa niya dinhi. Therefore, which teaches and rather teaches, do not thyself do that preach a man shall not steal, those to steal. Ang sigingon sa King James Version, sa Binisaya, sa English, sa King James. Matud pa sa Binisaya, nan karon ikaw nga nagatudlo sa uban, dili ba usab nimo tudloan ang imong kaugalingon, ikaw nga nagawali batok sa pagpangawat nga kapangawat ka ba? Nga naman, kanay gitawag nga pastor, pero mosulti sa dili maayo unsay inyong ikasulti, pastor sa simbahan o pastor sa daruhan, unsay atong
o pastor sa Basakan, say atong ingalan niya sa Turil, kay pataka siya og laban sa membro sa iyang simbahan, unsay atong ikasulti sa iyang simbahan, daruhan og Basakan, kay ang tinuod nga pastor dili tigpasipala sa tao. Comment ang mo comment, like ang mo like nining YouTube. Kay musulti man sa pagpandaot sa uban. Comment ang mo comment. Aton sundon. Sa 1 Timothy, unsa kini siya? Tinuod ba gyud nga magwalay ba gini siya ang gipasabot ni ini? Atong basahon. 1 Timothy chapter 6 verse 4 atong atuon. O sa iyang gingon din sa English. He is proud, knowing nothing but doubting about question and stripes of word where outcome envy, strife, railings, evil, surmisings. Unsa kuno? Kini siya nagapaburot sa iyang kaugalingon, siya walay alamag gikabuangan niya ang pagpakidlantogi o pagkiglalis bahin sa mga pulong nga mosampot sa kasina, pagbahin-bahin sa pagsulti, sa pagdaot sa uban daotan nga mga katahak. Ako mga igsoon, bisan ako naitabo man gid sa ako. Apa nagkapasalamat ako sa Dios nga iya akong gipahinumduman. Nga ang tao nga magpapasipala ni ana kanimo paligiron sa banig sumala sa pinadayag. Padadaan sa Dios sa nagkalain-laing balatian nga dili maayo og doktor. Moabot ra kana og moabot ra kana sa ila hangtod kung dili sila maghinulsol sa ilang mga sala. Patiyon gid sila sa yawa. Sumala sa Isaias 65:20. Mahimo gid siyang tinunglo. Deuteronomio, naghisgot ang Deuteronomio nga padad-an siya sa nakalain-laing balatian nga dili maayo og doktor. Munay angay natong bantayan kung kita nangalagad man ta igsuon. Bantayan ta kana ang atong pagpangalagad nga dili kita masayop, mao kini siya tigpasipala, nagpakaministro sa kahayag, pero nagtakuban siya. Ministro ba siya ni Kristo? Dili, kundi mga mini nga ministro. Unsa kining ministro? Pastor sa yawa. Kining mini nga ministro, pastor sa mga yawa. Muna siya ang mga mini nga mga ministro. Nagpakaministro sa kahayag apan. Ministro de siya sa dautan. Nagpatuo. Mabasa ba? Pastor Warrior? Mabasa. Atong basa. Nga mahukman ba sila? Ha? Mahinukman ba sila? Sila nooy mahinukman. Atong basa. Kaya basin tingali og moingon nga nagtumo-tumo lang ko dinhi. Basahon na to. Adtuon na to ang 2 Pedro.
To na to, ang 2 Peter, chapter 2, verse 1. Sige ngon. But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destructions. Klaro kayo. Matod pa niya dinhi sa binisaya. Apan diha usab mga mini nga mga propeta sa taliwala sa katawhan, maingon nga sa taliwala ninyo aduna usab gayoy mubarog nga mga mini nga magtutudlo nga sa tago magapasulod sa makadaot nga mga heresiya og panghimakak pagani sa agalon nga maoy nagpalit kanila og busa magpahimutang sa kalit nga pagkalaglag diha sa ilang kaugalingon muna nga padad-an kamo sa nagkalain-laing balatian sa Dios kay tungod pataka lang mo og istorya nga wala ninyo masabti, wala ninyo kay ako dili sa ako lang dili ako manghilabot sa mga membro kun dili pangutanon ko sila uban ang maong nahitungdan sila ang nahitungdan pangutanon ko sila usayon ko sila pag insakto dili ko pasipalahan ang magtutudlo sa pikas kun sa pikas mangani siya dili nako pasipalahan kay kana siya nagdala kana siya sa pulong ay hako tingali makapasipala kun siya musinghag sa ako kay dili man na iya na sa Dios. Mo kana ang akong buhaton. Comment ang mo comment sa aton YouTube o Facebook. Comment, like ang mo like. Sakto ba kana inaana ang ilang gibuhat? Atong atuon ang Mateo ug unsay atong kuanon kay diretso sa paghukom kaning mga tawhana kining mga tawhana diretso gini sa paghukom nga wala niya pagbantay ang iyang bakba diretso gid siya sa paghukom atong atuon kay nihukuman siya basin siya mo'y mahimong mahinugman atong atuon sulti sa mga pasipala. Mateo chapter 7 verse 1 up to 5. Sige ngon. Matthew chapter 7 verse 1 up to 5. Judge not that ye be not judged. To, for with what judgment ye judge, ye shall be judged, and with what measure ye make, it shall be measured to you again. 3. And why behold this to the mote that is in thy brother eyes, but consider not the beam that is in thine own eyes? 4. Or how well to say to thy brother, let me pull out the mote out of them eyes, and behold, a beam is in thine own eyes. 5. 2. Hypocrite, first cast out the beam out of them own eyes, and then shall too see clearly
to cast out the mote out of thy brother's eyes. Sabi ni siya atong atuon. Matod pa ni din. Ayaw kamo paghukom sa uban aron dili kamo pagahukman. Dos, kay ang hukom nga inyong ipakanaog mao usab ang igahukom kaninyo ug ang takos nga inyong ipanghatag mao usab ang takos nga inyong pagadawaton. Nganong tan-awon mo man ang puling nga anaa sa mata sa imong igsuon ug wala ni hinuon nimo, tagda ang trugso nga naa sa kaugalingon mong mata. 4. Ug unsaon man nimo pagpakaingon sa imong igsuon, ambi kuhiton ko kanang puling gikan sa imong mata nga anaa may truso diha sa kaugalingon mong mata. 5. Maot kuhaa ang una ang troso gikan sa kaugalingon mong mata ug unya makakita ka na pag-ayo sa pagkukit sa puling gikan sa mata sa imong igsoon. Siguro usa igsoon. Igsoon basin baya ikaw mahimo hinukman sa silot. Siguro hagyod igsoon. Pangutan-a ang nahitungdan. Ayaw pagdiretso paghukom sa tao, ayaw pagdiretso pagsulti ug dautan sa tao kay kana siya. Basin nangalagad kana siya. Pakig-istoryahi usa. Unsa ka ba? Pastor ka nga lisensyado og gitudlo-tudlo ka lang basin ka pastor ka sa daruhan. Unsay ngalan? Traktor? Basin pastor ka sa Basakan. Unsay ngalan? Tortol? La comment. Ang mo comment. Like ang mo like. Eng Facebook ug sa YouTube ug Facebook. Sige. Wala ko'y gi-mention nga tao ha. Wala ko'y gi-mention nga tao. Pero nasayon ko nangalagad ka na. Wala ko'y gi-mention nga tao. Kung masakitan siya, nagpasabot nga siya, iyan yung binuhatan. Kadili ako mahadlok sa pagbutyag sa tibuok nga kamatuoran kay ang kamatuoran nagtudlo og kagawasan. Nagtudlo nga aron mabag-o ang tao aron mausab ang iyang kinaiya. Matod pa sa 2 Corintios 5:17 matingali ka na nga mabag-o na siya. Dili wala pa na mabag-o. Atong atuon ang Mateo chapter 5 verse 22. Unsay giingon diri? Sige giingon niya dinhi. But I say unto you that whosoever is hungry with his brother without accuse shall be in danger of the judgment, and whosoever shall say to his brother Raka shall be in danger of the council, but whosoever shall see to fall shall be in danger of hell fire. Asa ko na paingon? Atong basahon sa Binisaya. Papansultihan ko kamo nga bisan kinsa nga masuko batok sa iyang igsoon mahiagom sa hukmanan, ug bisan kinsa nga moingon kwanggol ka mahiagom sa Sanhedrin, ug bisan kinsa nga moingon buang ka mahiagom sa impierno nga kalayo. Kanang pagsulti nga way buot unsa man na? Pastor ba siya? Madubag siya ngadto sa atubangan sa Dios kay basin og padadaan siya og naglaing-laing balatian nga dili maayo og doktor.
Muna'y angay bantayan igsuon. Angay na tong bantayan igsuon. Unsay ikaingon sa Biblia, maot. Si Ginoong Hesus mo'y nagsulti diha sa balaang kasulatan nga maot. Ato kining atuon sa Matthew chapter 15 verse 7 up to 8. Tinuod ba ni siya nga maot? Sige ngon dire sa English. The hypocrites will bedied Isaiah's prophecy of you, saying, these people do it nigh unto me with their mouth, and honor it me with their lips, but their hair is far from me. Unsay gingon? Klaro kayo? Kamong mga maot maayo gayod ang sabi ni Isaiah. Kamong mga maot maayo gayod ang pagkahimo ni Isaias sa propesya. Mahitungod kaninyo sa inyong pag-ingon. Sa iyang pag-ingon. Kining mga tawhana nagapasidungog kanako, pinaagi sa ilang mga ngabel, apan nalayo kanako ang ilang kasing-kasing. 9. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang magipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Munang giingon sa Proverbs, kon proverbio nga nag-ingon. Kadto nagpalingog-lingog sa iyang igdulungog gikan sa pagpamati sa kasuguan bisan ang iyang mga pag-ampo mao'y usa ka dulumtanan imbis nakabasa siya sa balaang kasulatan, giyatakan niya ang balaang kasulatan, wala niya ikinabuhi diha sa iyang kinabuhi. Onya unsay giingon day ni Ginoong Hesus atong adtuon sa Matthew atong adtuon sa Matthew chapter 7 verse 21. Unsay giingon? Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Ang sagingon sa Binisaya, dili ang tanan magaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit, kundi ang nagatuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Wala ka magtuman, hoy, pastor ka man ka, wala ka makatuman sa sugo sa Dios. Kay ang insakto nga nagatuman sa sugo sa Dios, dili mosulti og mga makadaot sa uban. Unya, unsa may mahitabo? Atong adtuon ang 1 Timothy. Kinsa kini siya? Tinuod ba gyud nga dili gid makaadto adtong adtuon ang 1 Timothy? Tinuod ba ni? Chapter 4 verse 1. Unsay gingon? Now the Spirit speaketh expressly that in the later times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrine of devils. Tanawa ha, atong basahon sa Binisaya. Matod pa sa Binisaya, O
ug ang espiritu sa tin-aw nagapahayag nga sa kaulahi ang mga panahon adunay magapamiya gikan sa pagtuo tungod sa ilang pagkagad sa mga malimbungon nga espiritu ug sa mga tuluhuan sa mga yawa. Dili iya sa Dios kanang tao nga mosulti sa dili maayo ngadto sa iyang isig katawo. Klaro kayo. Unya, unsay buhaton sa Dios niya nang mga tawhana. Atong adtuon ang Matthew chapter 22 verse 13. Atong adtuon. Atong adtuon na. Sige ngon dire. O sige ngon dire. Sa King James. Then said the king to the servant, bind him hand and put and take him away and cast him into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Ha, tanawa ra. Batay kini. Kung pastor ka magkadiya. O sige ngon sa Binisaya. O kang hari mingon sa iyang mga sulugon, kapusan ninyo siya sa tiil o kamot. O gilabay ninyo siya ngadto sa labawng kangitngitan sa guwa. Dito ang mga tao nga magapanghilak o magakagot sa ilang mga ngipon. Moingon ka lang, Lion Tor. Awa naman ko'y ngipon. Di na mo kagot ni akong ngipon. Tor, di na mo kagot, Tor. Aw lagi, Tor. Di na mo kagot, Tor. Kadili ka ba ilisan og bagong ngipon dito, Tor. Pastor ka magka. Tarunga ang imong pagkapastor diya. Pakikistoryahi ang tao. Ayaw pa diretso dahil mo musulti kag dili maayo. Wala ko mag-mention na og kinsa ka. Atong-atoon sa 24. Sige ngon. Matthew chapter 24 verse 51. And shall cut him asunder and appoint him his portion with the hypocrites. There shall be weeping and gnashing of teeth. At tanawag yung sa pag-inigin ng Isus. Agoy. Og iyang silutan siya. Og ibutang niya ipon sa mga maot. Nadautan gidi ay. Dito ang mga tao managpanghilak og managkagot sa ilang mga ngipon. Musugot ka ba ni John? Comment. Ang mag-comment. Like ang mo like. Sa YouTube o Facebook. Last, asa man ibutang. Human nga maipon sa maot kung dautan. Unsaon sa sila sa Dios, asa man ibutang. Atong last nga verse akong pagabasahon. Matod pa ni din sa English. But the fearful and unbelieving and the abominable and the murderers and the warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall heave their part in the lake
which burned it with fire and brimstone, which is the second tanawa. Klaro kayo ba? Matod pa sabi ni siya, apan alang sa mga talawan og sa mga dili matinuhoon og sa mga malaway, alang sa mga mamumuno og sa mga makilawason og sa mga lumayan og sa mga nagasimbag mga dios-dios og sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang pagkayadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Basin maapil ka ni Igsoon, timani ka na. Basin maapil ka ni Igsoon, kung naagid sa makadaghan nga dili gid ta mo kuan gid sa atong isig ka Igsoon. Busa nga angay ginatong bantayan bantayan gid ang atog yung pagkatao, kay ayohon gid nato nga dili kita masipyat. Kung bantayan nato Igsoon, nagwabot nga mapariha kita ni Dunay panghitabo ingon nga samlitan mabasa hindi diha sa kasulatan. Hindi nga istorya angay panaminan ka ang nahitabo niya pwedeng maangkon ka. Siya mausilot ang pamilya ni Lot sa sinugdan madasigon ang pagmamalikon. Akan sa kadugayan mga anak mapasagdan, naminyo sa langyaw sa pag-alagad na hanggang. wala. Pero og nangalagad gani ang kuan gani ayaw pag istorya og kuan, pero gawas og wala mangalagad ang kuan, kay masipya ta ana diretso lang dayon ta mohukom. Daot ka. Mga disgrasya ta na og dili nato masirtahan. Labi ka man ang kamahan Diyos, kalagit mo. Ani ako nag-aangkop kanimo Diyos. Kaya ikaw amahan kanina magpatag. Nagapasalamat ako kanimo Diyos ni mga adlaw.
na kanunay ikaw mga protection. Huwag kasiga kami kanunay. Di ko na kami sa aming mga pagpangalagad diya kanimo, Diyos. Ayaw kami pasagdi, Amahan. Himuang nga mapagusganon kami sa among pagpangalagad diya kanimo. Nagapasalamat ako kanimo, Diyos, nga wala kami mga balatian. Nagapasalamat ako kanimo, Diyos, nga wala kami mga problema. Salamat, Father God. Meaning, ikan sa mga adlaw nga tanan o hangtod karon sa palabot. Nga ikaw kanunay, O Diyos, magauban ka namo o magabukog sa balaang Espiritu Santo. Na mo'y maglilipay o maglilikon sa among kinabuhi. Salamat, Father God. Salamat, Lord Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. Milagro